मॉर्निंग और सुबह बखैर। खुदा उनकी तारीफ़ और उसकी हम्द करते हैं और तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हुए आप सब लोगों को नाने बका में खुशामदीद कहता हूँ और इस दुआ के साथ कि खुदा उनकी शफ़क़त और सलामती और उसकी मुहाफ़ज़त की निगाह हमेशा आप लोगों पर कायम व दायम रहे। अपना ढेरों ख्याल रखिए और आइए मिलकर अपने सिरों को खुदा के हज़ूर झुकाएँ और डिवोशन का आगाज़ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। जिंदा कदूस जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू जिंदा और अजीम और मुहीब है। जलाल के बादशाह अपनी परवरदिगारी से हम सबों को संभाल और खुदा तेरी शफ़क़त और सलामती हम सबों पर कायम रहे और हमारी सुबह की ये रियाज़त तेरी निगाह में मकबूल हो, यीशु के नाम में आमीन। खुदा की तारीफ़ करते हैं दोस्तों और आइए खुदा की प्रस्तुति का आगाज़ करें, जहाँ अलल सुबह और इसके साथ साथ सुहानी सुबह जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बख्शी है और अर्ली मॉर्निंग टाइम और जो इस दिन का आगाज़ खुदा की बुज़ुर्ग और कद्दूस हम्दो सना के वसीले से हो तो उससे बेहतर और उससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है। और बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर है, ज़बूर नंबर 5। यहोवा मेरियां बातां दे उत्ते अपना कान तू धर, जो मेरे दिल दियां सोचां ध्यान उन्हां ते अपना कर। और आइए मिलकर खुदा की तारीफ़ और उसकी सिताइश करेंगे। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं इस खूबसूरत ज़बूर के लिए और इस खूबसूरत हम्दो सना के लिए। और आइए अपना ध्यान कुछ वक्त के लिए खुदा के बुज़ुर्ग कलाम की तरफ लगाएं। और आज हमारे लिए जो मुकर्रर करदा तिलावत है वो अहद अतीक में से मुक़द्दस यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 61वां बाब और उसकी पहली आयत। और इस आयत मुबारका में यूँ दर्ज किया गया है कि खुदावन खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का
اعلان کروں۔ خدا کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ مہربان آسمان و زمین کے خالق و مالک پروردگار، التجا ہے کہ تو اپنی حکمت اور اپنی دانائی اور خدا اپنی وزڈم ہم سبوں پر عیاں کر، تاکہ تیرے پاک کلام پر غور کریں اور خدا اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ ٹھہرائیں، خدا یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ خدا کی حمد ہو، خدا کی تعریف اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں اور خدا کے بزرگ کلام کے لیے۔ اور دوستو، آج کے اس آیت مبارکہ کے تناظر میں ایک مشاہدہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور مشاہدہ کیا ہے کہ دنیا کا ایک بہت بڑا سائیکیٹرسٹ جس کا نام وکٹر فرینکلر ہوا، اور وکٹر فرینکل جو تھا وہ حقیقت میں اس کا تعلق جو ہے وہ آسٹریا سے تھا، اور اس کی تھیریز تمام دنیا میں بہت مشہور ہوئیں اور اس کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ وکٹر اپنی ایک تصنیف میں اپنا ایک مشاہدہ بیان کرتا ہے، اور وہ تحریر کرتا ہے کہ جس وقت سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو نازی کیمپس میں جب بہت ساری لوگوں کی آباد کاری کی مہم کا آغاز کیا گیا، تو ان کیمپس میں آباد کاری کے حوالے سے دو بھائی جو تھے وہ بھی آ کر آباد ہوئے۔ وکٹر لکھتے ہیں کہ دونوں کا بیک گراؤنڈ سیم، دونوں کے پیرنٹس جو تھے وہ سیم تھے، دونوں کو حالات و واقعات جو تھے وہ ایک جیسے میسر آئے، دونوں کی ایجوکیشن جو تھی وہ بھی سیم تھی۔ لیکن جس وقت وہ دونوں بھائی ان کیمپس میں آ کر رہائش پذیر ہوئے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں سے ایک جو بھائی تھا، ایک شخص جو تھا، وہ انتہائی نیک اور پارسا ہوا، جبکہ دوسرا اس کے متضاد اتنا ہی زیادہ بدکار اور ناراست زندگی گزارنے کو اس نے ترجیح دی۔ وجہ کیا ہے؟ اور وکٹر اس کی وجہ یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ یہ تحریر کرتے ہیں کہ یہ کیوں کر ہوا، اس کا سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑا موٹیو اس کے پیچھے جو ہے وہ ہماری چوائس ہے، وہ ہماری ترجیح ہے کہ ہم کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں اپنی زندگی کے لیے اور کس چیز کا چناؤ اپنے لیے کرتے ہیں۔ بہت دفعہ ہم بہت اچھے حالات میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا چناؤ یا ہماری چوائس جو ہے وہ ایسے معاملات اور ایسے کاموں اور باتوں کی طرف ہو جاتی ہے جو کہ خدا کی نگاہ میں بھلے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح سے کئی دفعہ ہم بہت برے حالات میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں ہماری زندگی پر خدا کا روح اس طور سے کام کرتا ہے کہ برے ماحول میں رہتے ہوئے بھی ہم اپنی زندگی کے لیے اچھی بات، اچھے کام اور اچھی سوچ کا چناؤ کرتے ہیں۔ اور آج دوستو، جس طرح سے خدا کے بزرگ کلام کو ہم نے دیکھا ہے، اور خدا کے بزرگ کلام کے آئینے میں جس وقت ہم ان معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ہر شخص کے پاس اس کی ایک آزاد مرضی خدا نے دی ہے۔ اسی آزاد مرضی کے تحت وہ اپنی زندگی کو گزارنے کا چناؤ جو ہے وہ اپنے طریقے سے کرتا ہے۔ اور جس طرح سے ہم خدا کے بزرگ کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یاد رکھیے کہ ہم میں سے بہت لوگ جو ہیں وہ آج ایک کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، آج ایک سکسیسفل لائف گزارنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں گزار پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی رسپانسبلٹیز، اپنی ڈیوٹیز اور اپنی لائبلٹیز کو مکمل طور پر پورا کرنے میں ناکام ہوتے ہیں، اور اس کا بلیم جو ہے وہ کس پر کرتے ہیں؟ سوسائٹی پر، معاشرے پر، کہ یہ سوسائٹی ہی اس قابل نہیں ہے، یہ سوسائٹی ہمارے حکمت اور ہمارے علم و فن کو پہچان نہیں پائی، یہ ہماری قدر ہی نہیں کر پائی، تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ لیکن شاید ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ حقیقت میں یہ سوسائٹی بنتی بھی تو ہم ہی لوگوں سے ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ جب ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، جب ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں، تو پھر جہاں ہم اس سوسائٹی کے بہت سے بینیفٹس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر اس سوسائٹی کے تئیں، اس معاشرے کے تئیں ہماری زندگیوں کے لیے بہت سی ڈیوٹیز، لائبلٹیز بھی موجود رہتی ہیں، بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں جو ہمیں نبھانی ہیں۔ اور اگر آپ خدا ان کے بزرگ کلام کو دیکھیں، پیدائش کی کتاب کے آغاز ہی سے آپ کو نظر آئے گا کہ ایسا ہی واقعہ اور ایسی ہی صورتحال ہمیں آدم کی زندگی میں بھی دکھائی دیتی ہے کہ آدم انتہائی اچھے حالات و واقعات میں زندگی بسر کر رہا تھا،
लेकिन गुनाह का शिकार हुआ, गलती कर गया, खता की। लेकिन जब खुदा ने उससे पूछा कि तुझे किसने बताया कि तू नंगा है, तो आदम ने अपने उस खता को, अपने उस गुनाह को छिपाने के लिए क्या किया कि उसका सारा इल्ज़ाम हव्वा पर धर दिया। और हव्वा ने भी वही काम किया जो आदम कर रहा था, कि हव्वा ने वो सारा इल्ज़ाम उठाकर इब्लीस पर रख दिया। तो दोस्तों, कहने का मकसद क्या है कि हम सब कहीं ना कहीं अपना इल्ज़ाम जो है वो दूसरे पर धरते हैं और खुद अपने किए हुए खता और अपने किए हुए गुनाह से खुद को बरीउल जुम्मा करार देने की कोशिश करते हैं। हालांकि खुदा की निगाह में ये मुनासिब नहीं है। खुदा चाहता है कि हम अपनी खताओं का इकरार करें। और अगर हम बाइबल मुकद्दस की रोशनी में देखें तो बाइबल मुकद्दस हमें ये बात बयान करती है कि आज अगर बाइबल मुकद्दस का मुताले करके देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक तरफ धाड़ने वाला शेर बब्बर खड़ा है कि जो ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए, और दूसरी जानिब खुदा का वो फजल और खुदा का वो रहम है जो हमारे लिए इन अल्फाज में हमें दिखाई देता है कि खुदावन खुदा की रूह मुझ पर है, इसलिए क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं। और अगर आप थोड़ा सा तवक्कुफ करके गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि मुकद्दस लूका की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान के 4 बाब की 18वीं आयत, वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह भी तो अपना मंशूर इन्हीं अल्फाज में बयान करते हैं कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं। दोस्तों, आज दोनों रास्ते हमारे लिए खुले हुए हैं। आज एक तरफ इब्लीस अपनी पूरी कुव्वत के साथ मसीह के बदन को दागदार करने की फिक्र में लगा है, और दूसरी तरफ पूरी आबोताब के साथ मसीह खुदावन मुझे और आपको सेव करने की कोशिश में लगा है। चुनाव करना, फैसला करना, चॉइस लेना, ये अब हम सबों का काम है कि हम क्या चॉइस अपनी जिंदगी के लिए करते हैं, हम किस चीज को चूज करते हैं, हमारा चुनाव अपनी जिंदगी के लिए क्या है। रुकिए, थोड़ी देर गौर कीजिए। आज हमें दयानतदारी से अपनी जिंदगियों के बारे में सोचना है। आज हमारी चॉइस क्या है? आज हम अपने लिए क्या चुनाव कर रहे हैं? क्या हम उस फाड़ खाने वाले शेर बब्बर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, या हम मसीह खुदावन की उस बाबरकत और शफकत और फजल से मामूर बातों की तरफ, उसके वादों की तरफ अपनी तवज्जो लगाना चाहते हैं जो कलाम मुकद्दस में हमारे लिए दर्ज की गई हैं? फैसला कर लें किसकी प्रस्तिश करेंगे। और याद रखिए कि आज हम सबों को जिंदा दिली के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ और बड़ी संजीदगी के साथ ये फैसला करना है कि हम किसके पीछे जाना चाहते हैं, हम किसकी प्रस्तिश करना चाहते हैं। और कलाम के इस हिस्से के वसीले से खुदा ने आपको बरकत दे। आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू अजीम व बरहक है। खुदा तू अपने जलाल व फजल से, अपनी शफकत व सलामती से खुदा हमें संभाल और हमें हिकमत और दनाई दे, ताकि हम तेरे वादों पर जो तेरे कलाम अक़दस का हिस्सा हैं खुदावन मनोवन इन पर गौर करते हुए, इन्हें कबूल करते हुए अपनी ज़िंदगी इनके मुआफ़िक गुजारें। खुदावन यीशु के नाम में आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखते और सुनने वाले अजीज़ व कारब के साथ होता रहे। आमीन।
خدا ان کی حمد ہو۔ اور دوستو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ جانے سے قبل آپ سب لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ڈیووشن کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور خداوند آپ سب لوگوں کے ساتھ ہو، آپ کو کثرت کی برکت دے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ کل صبح پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ خداوند میں شاد رہیں۔ آمین۔